Halo para netizen mager yang kelihatan galau, bagaimana kabarnya? Udah move on? Jumpa lagi bersama saya Detan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film Prison Break season keempat episode ke-10 dan 11. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa pakai handset kalian dan stop chattingan sama mantan yang ngajak balikan. Selamat menonton. Scene diawali ketika Scofield dan tim sedang dalam suasana duka pasca tewasnya Bellick. Sukri kemudian menanyakan di mana keberadaan mayat Bellick kepada Self. Self mengatakan bahwa mayat Bellick sudah berada di dalam kamar mayat di kantor Homeland Security dan harus tetap berada di sana tanpa ada satupun orang lain yang mengetahui keberadaan mayatnya. Mendengar hal itu, emosi Sukri memuncak hingga terjadi keributan kecil. Mahon melerai dan mengatakan jika Self tetap ingin melanjutkan misi mengambil Sheila, sebaiknya dia harus memulangkan mayat Bellick ke ibunya. Self pun setuju dan mereka segera mengemas barang-barang milik Bellick. Alright. Need to get out of mourning. Okay, we need to... Alright, I'm gonna take care of the body. But you need to pack Brad's stuff up and we need to get back. If you ever put your hands on me again, I promise you. And Fernando, my friend, let me tell you, there'll be 2 bodies in the fridge. I promised Brad I would call. No, it's okay. I'll do it. I'll do it if you want. He kept a badge from the police benefit. Look at this. 5 ties. When he was a CO in Fox River, he... Scofield dan Self menemui Gretchen untuk mengambil sisa lembaran blueprint yang hilang. Gretchen memberitahu mereka bahwa General Kranz akan memindahkan Sheila ke Pennsylvania. Untuk itu, mereka harus bergerak cepat. It's awfully generous of you. It's all When? tomorrow. You wanna make sure to mention that? You know, for an ex-employee, you sure seem to know an awful lot about... Alright, you know what? We got our pages. Let's go. I'm keeping one ear to the ground for your benefit, which is a real... Sesampainya di markas, Scofield dan tim segera mempelajari blueprint dari Gretchen. Mereka menemukan petunjuk berupa kode yang mengarah ke satu nama, yaitu David Baker. Usually designates some kind of heating vent. This is some sort of condensing unit. This is never be installed that randomly. Just, they're all completely dissimilar items. C-M-E. Doesn't make sense. C-M-E. C. Do if you think of them literally. Let's see me. These letters don't make any sense if you think. If you see him. Where? Here. Not if we can't find the person who drew it. I don't know. We need David Baker. Kemudian Sarah mencari informasi tentang keberadaan orang tersebut. Tiba-tiba, Scofield tumbang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Alright, we still need that 6th card. Really? All right. We've got... That looks like it could be some sort of obstruction in the tunnel. Whatever it is. Past the water main before we get to the company building. Gotta get through that in the next few hours. I want you guys to go. Sarah and I will go and look for, We're walking away from this crap. Absolutely. Bellick gets back to his mom. Yeah. When we... We're going to the hospital. What's wrong with him? David Baker. I'll find him. Listen to me. Don't forget to use your fake ID at the hospital. Shut the door. Okay.
Setelah sampai rumah sakit, tim medis segera memeriksa keadaan Scofield. Anyone in your family ever suffered from epilepsy, stroke, TIA? A little. Okay. My mom. Jimmy, take this gentleman back to Bay 4. Ready? I'm ready. Gretchen mendatangi T-Bag untuk memberitahukan rencana mereka selanjutnya, yaitu mengambil paksa Sheila setelah Scofield berhasil mendapatkannya. We sell it to Fang. If he gets a turtle, not our hand. Tidak lama kemudian, Burrow dan Sucre datang untuk melanjutkan misi. T-Bag dengan isengnya menanyakan keberadaan Bellic kepada Sucre. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui Bellic sudah tewas. Make a joke about it, and I'll rip your tongue out. Let's go. Burrow dan Sucre sudah sampai di TKP untuk membobol Sheila. Tiba-tiba, Sucre menginjak sesuatu, dan itu adalah ranjau. What was that? I don't know, I think it's them. What's going on, Link? I don't know. Some kind of explosive. If you move, you will be. Shouldn't I be dead? Jenderal Crane sedang memantau proses pemindahan Sheila. Kemudian anak buahnya datang memberitahukan bahwa mereka mengalami sedikit masalah sehingga akan memerlukan waktu lebih dalam proses pemindahan. Untuk mengatasi masalah itu, Jenderal Crane menyuruh anak buahnya memanggil David Baker. Just to be safe. That won't be necessary. And Scylla will be gone by morning. He is the foundation of this entire organization. Why are we relocating? When will Scylla be installed in Pennsylvania? What's our timeline? Scylla is a bit tricky. It may take longer than we thought. How much longer? Actually, there's been a bit of a problem. Dismantling. I can make this happen right now. Go get David Baker. Mahon sudah tiba di rumah David Baker untuk menemuinya. Dia menanyakan tentang blueprint penyimpanan Sheila. Jadi David Baker ini adalah orang yang merancang sistem keamanan penyimpanan Sheila yang dikontrak oleh company beberapa tahun yang lalu. Yes, sir. Your company? Your original design? And I'd like to ask you some... Been a long time since I thought about that. Be lucky to remember anything. Looks like you're... If I take a look. Tidak butuh waktu lama bagi David Baker untuk mengetahui jika Mahon bukan berasal dari company. Mahon kemudian memunjuknya untuk membantu mereka. Akan tetapi, David Baker menolak karena dia tidak mau ikut campur lagi dalam kegiatan company. Pursuit of power. You know that. We lost a good man. They've killed hundreds, thousands of people. Look, I stay out of it. They hurt a lot of people, David. David. The Scylla project was a choice assignment, so I took it. I told you. It was a job. I specialized in security. Act like I was. You talk like it's all in the present. It is. They told you what it was, and now you wish that you'd never helped them, but you... Beberapa saat kemudian, datanglah anak buah Jenderal Crane mencari David Baker. He went to run some errands. He should be right back. Just a moment. I'll go call him on his cell. Excuse me. West and southeast door. Sucre mengatakan kepada Burrow bahwa dia berpikir Gretchen lah yang menjebaknya dengan ranjau ini. Kemudian Burrow pergi memanggil Gretchen. Setelah melihat bentuk ranjau itu,
Gretchen mengatakan bahwa itu adalah ranjau ledak yang biasa digunakan oleh kaum mujahidin di Fallujah. Under the courtyard. And you know what? I honestly had no idea why the company would want to put an explosive device of any kind. Yeah, that any of this was even here. That being said, back in Fallujah, the Mooj used to bury them. These look a lot like JZ-30. We'll get rid of them. Dengan kemampuan militer yang dimilikinya, dia mencoba membantu Sucre terlepas dari ranjau itu. Tapi Sucre tidak yakin dan meminta Burrow tetap memanggil Scofield untuk menolongnya. I can get to the hole and I can dismantle the firing pin. Right now he's No, Lick, llama a tu hermano. What esta pendeja aquí? What's your idea? Well, my idea is that mine. Call your brother, please. Link, go call him again. Wait even. And I need you to shift. 1 inch to your left. So I take a deep breath, okay? Keep your... No, I can't do it. Then go kill her. Kemudian Burrow menelpon Mahon untuk minta tolong. Tapi sinyal seluler mereka sedikit bermasalah, sehingga Mahon tidak bisa mendengar perkataan Burrow dengan jelas. Hello, I can't hear you. Mahon melihat anak buah Jenderal Crane sudah berada di rumah David Baker. Dia langsung menutup telepon dari Burrow dan segera pergi dari sana. They're here, David. Protecting it. Everything you did for them, they want you to do it again. I've known about you for 6 months, ever since somebody stole those. You think you can stop them? I know all about me. It will never work. You won't get back. About the first wall. What's gonna stop me, huh? The minefield? Please. Ketika sampai di mobilnya, istri David Baker memberikan sebuah kertas yang berisi petunjuk blueprint Sheila. Itulah yang mereka butuhkan. Scofield dan Sarah yang sedang berada di rumah sakit melihat kedatangan polisi. Mereka memutuskan untuk pergi, walaupun dokter yang memeriksa Scofield tadi menyarankan agar dia tinggal dan berjanji tidak akan melaporkan keberadaannya di sana. Sarah meminta dokter itu untuk mengabarkan hasil pemeriksaan Scofield via telepon. Mereka pun kembali ke markas. Thank you, Doctor. I appreciate your help. Please do call us. Mahon memberikan petunjuk yang dia dapatkan dari istri David Baker kepada Scofield. Mereka sangat terbantu dengan petunjuk ini. Well, this makes more sense. Who gave you this? No, his wife gave it to me. They came for Baker. They're microphones. These symbols aren't for, and the letter V isn't for vacuum. That's a generator. A line of JZ-33 landlines buried. It says from the outer wall. That must be what Link was talking about. All conventional attempts to dismantle the JZ-33. This is an alarm. This isn't just a... Scofield mencoba menelpon Burrow tapi tidak bisa terhubung. Dia pun menyuruh Mahon untuk menyusul Burrow. Tidak lama kemudian, Mahon sudah sampai di TKP dan langsung mencoba menyelamatkan Sucre dari jebakan ranjau. Alhamdulillah dia berhasil. Alarm or blow up and die. No. There's a man for you to step off without removing the... For sure. I found David Baker. Sucre, step off.
do it. You only have 20 seconds. Come on. No, you guys all go. We all don't have to die. Yes, you can. Yes, you can. Michael and I figured it out. Hey, step off! Step off. Setelah sampai di markas, Self datang sambil membawa jasad Billik yang sudah rapi dan siap dikirimkan ke rumahnya di Chicago. Sucre pun menepati janjinya untuk menelpon ibu Billik. Let's go to the airfield. We're gonna ship Brad's body off to his mother. Mom will appreciate that. This is Fernando Sucre. Kemudian Scofield dan tim berkumpul untuk membahas rencana mereka selanjutnya, membobol tempat penyimpanan Sila. Sistem keamanan yang dibuat David Baker untuk penyimpanan Sila sangatlah luar biasa sehingga Scofield dan tim harus berjuang keras untuk membobolnya. That will alert company security to the presence of any breathing and microphonic sensors here and here. Is more than 2 pounds. As far as I can tell, the first challenge is getting around that wall Without touching it. In silence. Brad didn't die in vain. It's complicated, but we can make this work. Sarah mendapatkan telepon dari dokter saraf yang memberitahukan bahwa Scofield menderita penyakit hipotalamus hamartoma, sejenis penyakit langka, sehingga Scofield harus dioperasi secepatnya. Kalau tidak, maka Scofield akan mati. And the doctor feels that you need surgery. While you've been experiencing your symptoms. Tomorrow. Otherwise you could die and there's no alternative. 2 days. That's Mahon dan Sucre sedang mengebor dinding tempat penyimpanan Sila untuk memasang kamera pemantau. Sucre menceritakan terakhir kali mengebor dinding penjara itu di Fox River untuk kabur dengan menggunakan alat pemecah telur bersama Scofield. Dan kini dia merindukannya. Just can't believe it's all coming to an end. Was with an egg beater back in Fox River with my... He's not here. He'll be all right. T-Bag dan Gretchen sedang merencanakan agar bisa mengambil kartu Sila yang terakhir dari General Kranz. Gretchen akan mengajaknya untuk berkencan, dan apabila dia lengah, maka kartunya akan diambil. T-Bag membantu Gretchen untuk memfotonya dengan pose yang sangat seksi dan menggoda. Beberapa saat kemudian, General Kranz menerima pesan dari Gretchen yang mengajaknya untuk berkencan. Dia pun bergegas menemui Gretchen. Today. You told me there was nothing to worry about. Just tell me it's not Gretchen. I don't trust her. That's nothing new. This is
is ridiculous. It's a personal matter. I'll be back in an hour. Setelah bertemu, dia mengetahui kalau Gretchen menginginkan kartu sila miliknya. Sebelum pergi, dia mengatakan akan membunuh Gretchen apabila melihatnya lagi. Take off this jacket, let me get in there. I didn't bring it with me. What are you talking about? Your card. You forget. My card. That is what you're looking for, right? I'm the one that taught you how to lie. I could still have my heart broken. I never thought that at the age... Who are you selling it to? If I ever see you again. Who? I'll shoot you on sight. Self datang ke markas dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk mengambil sila. Sure this is gonna get you in? Let us worry about getting in. You worry about it. All right, good. This is the stuff you requested. Nothing's gonna get between us and Scylla. I got someone keeping an eye on Gretchen and Bagwell. If they try anything... Mahon dan Sucre sudah selesai memasang kamera di ruang penyimpanan sila. Kemudian menyerahkan laptopnya kepada Burrow untuk mereka pantau bersama, sambil memikirkan cara mengambilnya. Cellar. We have to break through 2 walls, 1 concrete. Obviously, we've got a lot to figure. Do it without making a sound. Floor sensors can detect an added surface. We have to traverse the distance between the... Of course, they have the latest in heat sensing technology. All that without generating any kind of body heat whatsoever. The camera goes on, and General Krantz knows where... We make one wrong move. Scofield menemui Self di pinggir dermaga. Self memberitahukan bahwa Gretchen telah gagal mengambil kartu terakhir dari General Krantz. Mendengar hal ini, Scofield menjadi sedikit frustasi. Tapi bagaimanapun juga, semua ini harus segera diselesaikan. What else do we know? What else do we know? Believe me, I spent the last week trying to figure out how to get that 6 card. So where does that leave us? And there's gotta be a way. There has to be a... And every scenario ends with a gun to someone's head, and that is not. Mr. Feng sedang menyiapkan uang untuk membayar sila dari Gretchen. Beberapa saat kemudian, Gretchen menelponnya untuk meminta bantuan. Susan. Fang, we need you to... Ketika sampai di kantor gate, Trishen terus mengawasi Mr. Feng dan melaporkannya kepada Self. Jadi Trishen ini adalah seorang agen FBI yang sedang menyamar sebagai resepsionis di kantor gate. Scofield dan tim segera mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengambil sila dan bergegas menuju TKP. What? Sementara itu, T-Bag dan Gretchen pura-pura menelpon untuk menyebak Trishen dan Self. Ternyata mereka tahu kalau Trishen adalah seorang FBI yang sedang menyamar. I've worked with Michael Scofield before. Does Michael have a way to get the card? Well, he's going down there without a plan to finish the job. A bidding war. I don't know if he'd get in on it. Just a minute. Is he for real? I don't know, I've set up a... 917. 1917 Piermont. Good afternoon. Thank you for calling Gate. Okay. Can you help, please? I have to speak about. I'll be back lickety-split. Tanpa membuang waktu, Trishen dan Self
bergegas menuju ke alamat yang disebutkan oleh Gretchen di dalam percakapan tadi. Ternyata, di sana sudah ada Mr. Feng beserta anak buahnya yang bersiap menangkap mereka. Trishan dan Self masuk ke dalam jebakan. We've been waiting. Agent Self. Sementara itu, Gretchen dan T-Bag sudah mempersiapkan senjata untuk menodong Schofield ketika sudah berhasil mengambil Sheila. It's Fang. He's got him. When Schofield and Burroughs walk through. $125 million. Won't hand it over without a fight. If they take that position. You can keep your Burroughs and your Mahone and your... Just leave Schofield for me. Schofield dan tim sedang berusaha untuk menjebol tembok ruang penyimpanan Sheila. Ruang penyimpanan Sheila ini memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Terdapat berbagai macam sensor untuk mendeteksi jika ada orang asing yang mendekati Sheila. Ada sensor berat yang dipasang di lantai. Sensor ini dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup yang beratnya lebih dari 1 kilo ketika berjalan di atas lantai. Kemudian ada sensor suhu tubuh. Sensor ini dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup atau suatu benda yang suhunya di atas 22 derajat Celcius. Dan ada juga sensor bunyi atau sensor suara. Sensor ini dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup atau suatu benda ketika mengeluarkan suara di atas 10 desibel. Semua sensor ini terhubung dengan alarm. Jadi ketika ada yang terdeteksi oleh sensor, maka alarm keamanan akan berbunyi. Setelah berhasil menjebol tembok, Sucre bertugas untuk memasang jembatan berupa tangga gantung agar tidak menginjak lantai untuk menuju ke titik Sheila. Dia harus selalu mengontrol suhu ruangan agar tetap berada di bawah 22 derajat Celcius dengan cara menyemprotkan nitrogen cair. Tanpa sengaja, Sucre menyenggol tabung nitrogen sehingga jatuh dari tangga. Tapi untung saja dia dengan sigap berhasil menangkapnya kembali sebelum menyentuh lantai.
Selanjutnya giliran Scofield. Dia bertugas untuk mengambil Sheila dari titik penyimpanan. Ketika melewati jembatan tangga, penyakitnya kembali kumat. Tapi dia memaksakan diri untuk menahan dan berhasil mengatasinya. Kemudian dia harus menyembol dinding kaca tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan pada akhirnya, Scofield sampai di titik Sheila. Tapi karena dia tidak menyemprotkan nitrogen cair, maka keberadaannya terdeteksi oleh sensor suhu. Alarm keamanan pun berbunyi. Lalu Jenderal Kranz melihat ke arah monitor dan melihat Scofield sedang berada di ruang penyimpanan Sheila. Jenderal Kranz memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Scofield. Film pun bersambung. I need a team downstairs now. Terima kasih buat kalian para netizen yang terlihat galau. Berhenti galau ya. Makasih udah nonton episode kali ini dan semoga kalian selalu menantikan episode yang selanjutnya. Oke teman-teman, berhubung cuaca di luar sana masih ekstrim kayak gini, rawan pohon tumbang, jadi saya menghimbau buat kalian semua untuk selalu berhati-hati kalau keluar rumah ya. Lebih baik tidak usah keluar rumah kalau nggak ada yang penting-penting banget, oke? Udah sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.